ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የምዕራፍ 7ን የ9 እና 11 የመጨረሻ ክፍል ከ35 እስከ 64 ያሉ ጥያቄዎችን እናያለን ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻው ክፍል ነው፣ ሶስተኛ ቪዲዮአችን ነው። ስለዚህ 35ኛው ጥያቄ ቀጥታ ስንሄድ in the medieval Ethiopia history, the name Shumbrakure reference to a slave market, B a Muslim sultanate, C the Christian court, D a battlefield ይለናል። መቼም ሽምብራኩሬ ተብሎ ባትልፊልድ የማይለው የለም። ቀላል ጥያቄ ስለሆነች ባትልፊልድ ነው ሽምብራኩሬ ሪፈር የሚያደርግልን። ሌላኛው 30 question number 36. What was the factor that helped Imam Ahmed to be victorious at Shumbrakure? A the small size of the English army, B the effective use of cannons by the Muslim, C the desertion of the Portuguese by from Benedict, D the effective use of cavalry by the Muslim. So binasli መመርመር ይለናል ማለት ነው። What was the factor that helped Imam Ahmed to be victorious at Shumbrakure? A the small size of Lebanese English army, B the effective use of cannons by the Muslims, C the desertion of the Portuguese from Lebanese English army, D the effective use of cavalry by the Muslim ይለናል። So what will be your answer? Now Kabina Kedi now. So I think B in the last adargalu the effects of cannons by the Muslim. The beginning there is even Turkish musketeers who use effectively cannons and a small number ነው አርሚያቸው ስናይ ከልብነ ድንግል ኢማም መሐመድ ፎርስ ያንሳል። ነገር ግን ተርኪሽ መስኬተር ካኖን ስለነበራቸው ነው። ኬቫሪ ኦፊሰር ነው የነበረው የኢማም ማህፉዝ በነበረበት ጊዜ ራሱ ኢማም መሐመድ ግን ኬቫሪ የሚስርክላ ፈረሰኛም ብሎ ከልብነ ድንግል ማለት ግን ሞር በዚህ ነው ብልጭው ልዩነቱ መጻፋቸውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። Number 37. Which of the following factor was most significant for the victory of Adal forces over those of the Christians in the 1520s? ይለናል። ያው የተቀራረበ ጥያቄ ነው። ከአንድ ቶፒክ ላይ በተለያየ ዘመን የወጣ ስለሆነ A superiority weapons, B Turkish military and political support, C the success of Imam Muhammad in unifying Afar Somali and her forces, D the detections of Christians who opposed Benedict. Which of the following factor was the most significant for the victory of Adal forces over those of the Christians in the 1520s? A superiority weapons, B Turkish military and political support, C the success of Imam Muhammad in unifying Afar Somali and her forces, D detection of the Christians who opposed Benedict. The most significant ነው እንግዲህ the most የሆነው so ሁሉም እኮ ናቸው ግን the most ስላለን ይሄን እንለዋለን። ይሄ ነው ትልቅ ሳይኮሎጂካል ስሪት የሰራው ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ኦኩፓይድ አድርጎ የበላይ መሆን የሚለው ስለሆነ the success of Imam Ahmed in unifying Afar Somali and her የሚለው ይህ ትልቅ ቤዚክ ላንድማርክ ነው። Question number 38. Which of the following factor was responsible for the military success of Imam Muhammad over the Christian army of Benedict? በየጊዜው እንግዲህ በየዓመቱ እዚህ ላይ ጥያቄ ይወጣል ማለት ነው። በተለያየ ዘመን ተሰባሰቡ አንድ አይነት የሚመስል ጥያቄ
ያልተራራቀ which of the following factor was responsible for the military success of Imam Muhammad over the Christian army of Libya? A. His ability in military organization and leadership. B. Weakness and division within the leadership of the Christian army. C. The military assistance from Ottoman Turks in Gulf. D. Numerical superiority of his army to the Christian army. አሁን ትንሽ ለመለየት ተቀራረቡ ናቸው። ቤዚክ ነገሩ ቅድም ካልነው ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። ኢን አናዘር ሴንስ ነው የሚጠይቁት። ቤዚክ አውታሩ ነገር የሆነ ጥያቄ እኮ ከቅድሙ የተለየ አይደለም፣ ግን ኢን አናዘር ዲስክሪፕሽን ነው። ሶ ዳይሬክትሊ መልሱን እየተናገርኩ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ቤዚኩ ምን ይሆናል? What factor was responsible for the military success of Imam Muhammad over the Christian army of Libya? A. His ability in military organization and leadership. B. Weakness and division within the leadership of the Christian army. C. Military assistance from Ottoman Turkish Gulf. D. Numerical superiority of his army to the Christian army. More successful? A. ነው የሚሆነው። የሱ ሊደርሺፕ ኳሊቲ ኦርጋናይዝ ያደረገው አፋኑ ሶማሊውን ጉምቦ ሀሪውን። Question number 39. Which of the following statement is true about the Portuguese and Ottoman Turkish in the Horn of Africa and the Red Sea? A. The Portuguese remain the dominant forces in the region. B. The Ottoman Turkish and the Portuguese were friends in the war. C. Christian kingdom expected military help from Portugal. D. Muslim adult looked for assistance from Saudi Arabia. The Portuguese remained the dominant forces in the region. The Ottoman Turkish and Portuguese were friends. The Christian kingdom expected military help from Portugal. Muslim adult looked for assistance from Saudi. So the following statement is true about the Portuguese and the Ottoman Turks in the Horn of Africa and the Red Sea. Portuguese dominant ቀጠለች። ኦቶማን ተርክን ፍሬንድ አይደለም። ሙስሊም አዳሎክ ፋር ሳውዲ ማለት ነው። ሶ አንጻራዊ ትሩ ስቴትመንት ሲ ዘ ክርስቲያን ኪንግደም ሆፕድ ኢን ኤ ላርጅ ኤክስቴንት በጣም ነው ተስፋ ያደረጉት ነው። Question number 40. The first group of Jesuit missionaries arrived in Ethiopia during the reigns of A. Claudius, B. ልብነ ድንግል, C. Fasciolus, D. Suetonius. The first group of Jesuit missionaries arrived in Ethiopia during the reigns of A. Claudius, B. ልብነ ድንግል, C. Fasciolus, D. Suetonius. እንግዲህ ማን መመርመር ይለናል። በክላውዲዮስ ጊዜ ሚሽን መጥቷል፣ ግን ጂሱይት ሚሽነሪ አይደሉም። 1520ዎቹ ላይ ነው የመጀመሪያው የመጣ። እነሱ ግን ሉካን ናቸው እንጂ ሪሊጂየስ ፐርፐስ አይደሉም። ስለዚህ ልብነ ድንግል ከሁለቱ ነው የሚወዛገው። ልብነ ድንግል ክላውዲዮስ ነው። በክላውዲዮስ የመጀመሪያው ሃይማኖታዊ ሰበካ ተብሎ የፖርቹጊዝ መንግስት ወታደር ላከ። 1940 ደረሰ። 1541 ደረሱ። 1543 ላይ አብረው በጋራ ደንቢያ ላይ አሸነፉ። በኋላ ደግሞ ልብነ ድንግል ሃይማኖት ቀይራለሁ ብሎ ነበር። ቀይራለሁ ተብሎ የተወተወተው የተላከለት ካቶሊክ ፕሪስት ሮድሪግስ የሚባለው ክላውዲዮስ ነው። እሱን ነው መነስነስ የጀመሩ። ኮንፌሽን ኦፍ ክላውዲዮስ መጽሐፍ የሚል አይነት መጽሐፍ ሁሉ ጽፎ ሞግቷል። በኋላ ደግሞ ካቶሊክ ቢሾፕ አንድሪው ዲ ኦቪዲዮ ላኩ እያለ እዚህ የመጀመሪያው ግሩፕ ኦፍ ዘ ፈርስት ግሩፕ ኦፍ ጂሱይት ሚሽነሪስ ያው ግሩፕ ኮርስ 1557 ገደማ በዛው በክላውዲዮስ this ይሆናል። Question number 41. One of the emperor who first confronted the riders of Anil in the Oromo was A. Emperor Minas, B. Emperor Sarsadingal, C. Emperor Claudius, D. Emperor ልብነ ድንግል።
እንግዲህ ሁለቱ ጋር ሁሉንም መመርመር ይለናል። What will be your answer? One of the emperor who first confronted the rights of Adal in the Oromos, A. Emperor Minas, B. Emperor Sarsdingil, C. Emperor Glaudius, D. Emperor Libanettingil. እንግዲህ ሚናስ ይመስላል፣ ኢምፐረር ግላውዲዮስ ኢምፐረር ልብነድንግል ይመስላል። ስለዚህ ላይ ቦዝ ዘራይድ ኦፍ አዳልን ኦሮሞም ነው። ሁለቱንም ዲፌንድ ሲያደርግ የነበረ ማን ነው? እንግዲህ ቀደም ያለው ልብነድንግል ጋር ነው። እንግዲህ የአዳል ፎርስን የገጠመው ሹምራ ኩሬም የገጠመው ቀደም ብሎ ኢማም ማህፉዝ ጋራ ግን ኦሮሞ በዛ ነው ብሎ አልተነሳም ሞር። ስለዚህ ሁለት ቻሌንጅ ደንቢያ ላይ ቢያሸንፍ ወደ ቅድመ አያቶቹ ወደ ሸዋ ተመልሶ ነበር። በዛ ደግሞ የአዳል ወራም ተመልሶ እንደገና ኑር ሙጃሂድ አትዲል ወንበራን አግብቶ እየተመለሰ ሲወር ነበር። ኦሮሞም በዛው ላይ አብሮ የተነሳ ሁለቱንም ዲፌንድ ያደረገ ገላውዲዮስ ነው። ገላውዲዮስ ወዲያው በኑር ሙጃሂድ ተገደለ አዋሽ አካባቢ። ከዛ ሚናስ ሲመራው ወደ ጎጃም ሳውዝ ኦፍ አባይን ተሻግሮ መንግስተ ሰማያት የሚባል የመጀመሪያ ማረፊያ ያደረገ ዘን ወደ ሌቅ ጣና ዘን ወደ ጎንደር እያለ ሰርጸ ድንግል ዛራን መሰረቱ። ዘን እያለ ፋሲል ላይ ሲደርስ ጎንደር ተመሰረተ ይለናል። እንግዲህ የአዳልና የኦሮሞ ራይድ ለጎንደር መመስረትም ዳይሬክትሊ በር ከፍቷል። ጎንደር የምትባል ላትመሰረት ትችል ነበረ ማለት ነው። Question 42 identify the correct statement about the consequence of the war between the sultanates of Adal and the Christian Highland Kingdom ነው የሚለው። A destruction war prevented foreigners from coming to Ethiopia. B. The Christians succeeded to acquire new converts into the lowlands. C. The Sultanate was able to maintain authority for about a century. D. The two contesting power were weakened at the end of the war. ቀላል ነው። ኤጀን ከብዶኝ ነበር በኋላ ቀለለኝ። Identify the correct statement about the consequences of the war between the Sultanate of Adal and the Christian Kingdom. Is the destructive war prevented foreigners from coming to Ethiopia? Is the Christians succeeded to acquire new converts in the lowland regions? See the Sultanate was able to maintain authority for about a century. These two competing power were weakened at the end of the war. How both Adal and the Christian were weakened that became a fertile ground for the large population movement of the Oromo in central Ethiopia. ለመያዝ ምቹ fertile ground ፈጥሮላታል ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ነው Question 43 which of the following is correct about the Christian kingdom after 1270? A. The new rulers deviated significantly from the tradition of Aksum. B. The guild system led to the emergence of powerful regional lords. C. The mobile royal camps led to the deterioration of security. D. The kingdom made extensive territorial gains to the south. Question 43 which of the following is correct about the Christian kingdom after 1270? A. New rulers deviated significantly from the tradition of Aksum. B. The guild system led to the emergence of powerful regional lords. C. The mobile royal camp led to the deterioration of security. B. The kingdom made extensive territorial gains to the south. ማናቸው ቢና ዲናቸው ሌላ ያወዛግባል። ምክንያቱም ምንድነው ቤዚክ ፊቸርስ ኦፍ ሜዲቫል ፔሪድ የሚባለው ከ1270 ጀምሮ ያለው ያው ላርጅ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን አንዱ ነው። ወደ ኢስት ወደ ዌስት ወደ ሳውዝ ወደ ሳውዝ
feudalism economic system that guild system የምንለው mobile capital that was able to help to effectively administer the land territory. So guild system ወይም feudalism ቢሆንም ግን powerful regional lords የምንላቸው እንደዚህ ምንም መሳፍንት የምንላቸው አይደሉም። ተሿሚ ባለ ጉልቶች አሉ። ግን እነሱ ለሴንትራል ገቨርንመንት ተገዥና ታዛዥ የሆኑ ናቸው። ሞር ፓወርፉል ሪጂናል ሎርድ ልናቸው አንችልም። ስለዚህ ላርጅ ቴሪቶሪያል the kingdom made extensive territorial gains to the south ነው south east ምክንያቱም አይቮሪ የሚባሉ ሌሎችም ትሬድ አይተሞች ለዛ ይላ ግባት ነው ወደዛ አካባቢ ስለሆነ ይሄ ብቻ አይደለም። ወደ ኖርዝ ራሱ ለሴንትር ወደ ኖርዝ ዌስት ሰሜን በየምድር አሁን ጎንደር የሚለው እነሱ ከመምጣታቸው በፊት የፈላሻ ሰፈር ነው። ፈላሾች ነው የሚኖሩበት። ሳውዝ ኦፍ ሌክ ጣና ወይም ጎጃም የሚባለው ደግሞ አባይን የሚያፓጋና ነው አባይን የሚያመልክ አገው መኖሪያ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ጎንደር የፈላሻ መኖሪያ ነው። የአሁኑ ጎጃም የአገው መኖሪያ ነው የሚባለው። እነሱ እስኪመጡ ስለዚህ ወደዚህ ወደ ኖርዝ ዌስት ሴንትራል ሳውዝ ኢስት ሞር ደግሞ ወደ ሳውዝ ብዙ መስፋፋት አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ያው አንብባችሁ ራሳችሁን ቼክ አድርጉ። ስህተቶች ካለ ኮሜንት ጻፉ። Question number 44 in the medieval Ethiopia the guild system was used for the purpose of all of the following except A. Tribute collection, B. Professional registration, C. Religious evangelization, D. Military mobilization. In medieval Ethiopia the guild system used for the purpose of all of the following except for professional administration, for tribute collection, religious evangelization, military mobilization. አንጻራዊ ይሄ ነው ብዙ ዲግሪው ሳይሆን ስለዚህ ሲ ነው religious evangelization ያህል አይደለም። ሌሎቹ ሞራ ተቆጥረው የተሰጡ አክቲቪቲዎች ናቸው። Question 45 which of the following statements of southern Ethiopia was able to successfully resist the force of Adal early in the 6th century and remained independent in Naria B. Walaita, Sidamo, the Hadiya. Wow. ጥሩ ምጥን ያለች ናት። ክሊርሊ መጽሐፋችሁ ላይ ያስቀምጠዋል። ስለዚህ እናንተ ምትሉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወላይታ ናት። ወላይታ ከፋ ጠንካሮች ናቸው በጥንትም በኋላም በሞደርን ፔሪየድም ምኒልክን ብዙ አድክመውታል። ብዙ መስዋዕት ከፍለውታል። ጀግኖች ናቸው። 46 which of the following southern states exercised extensive influence in areas south of Abai before the 14th century? A. Inaria, B. Hadiya, C. Bisamo, D. Damot. And so your answer is the south ስላለ በጣም ጠንካራ ነው። ዳሞት ነው ምንም አትስጡት። ዳሞት Question number 47 which of the following peoples of southern Ethiopia had chiefs with the titles of Azmach or Havagaz? Wow. A. the Hadiya, B. the Kafa, C. the Guragi, D. the Inaria. እንግዲህ ከጥቅም ሁለት ሪጅኖች አሉ በኢትዮጵያ ሴንትራል ኢትዮጵያ ላይ የሚባሉ ናቸው። እሱን እየተናገርን ነው ዳይሬክትሊ ሻዎችና ጉራጌዎች አዝማች አበጋዝ የሚጠቀማሉ። your answer is ጉራጌ። Question 48 in which of the following regions of Ethiopia does a traditional ruling family still enjoy some degree of legitimacy? A. Afar, B. Somali, C. Gambella, D. Benishangul Gumuz. ይችን ቼክ አድርጉት። እኔም ሹር አይደለሁም። In which of the following regions of Ethiopia does a traditional ruling family still enjoy some degree of legitimacy? ለመገመት አፋር ብዬ እሄዳለሁ። አንጻር አፋር ፐርማነንት ጠንከር ያለ ጥንት የወላስማ የምናምን የአውሳ
Question 49. Before the 6th century, population movements of the Oromo lived mainly in the A. Southern borders of today's Kenya, B. Western borders of present Ethiopia, C. Mid and Lower Awash Valley, D. East of the Rift Valley. Before the 16th century, population movements of the Oromo lived mainly in the A. Southern borders of today's Kenya, B. Western borders of present Ethiopia, C. Mid and Lower Awash Valley, D. East of the Rift Valley. ትንሽ ፈታኝ ናት። እንግዲህ ዞሮ ዞሮ እኛ የተለመደው ባይላንድ ነው። ከናሌንም አዋሽ ሪቨርንም ይጠቀሙበታል። ያው ልክ ፓስቶሪያል ሪፍት ቫሊ ቀረብ ያለ ነው። ስለዚህ አንጻራዊ ሲ ነው ይችላል። ሲ እንግዲህ ያው ኤግዛክት አቃራቢው ነው። እንግዲህ ኤግዛክቱ ከሌለ question number 50 which of the following is not true about the Oromo population? A. They are not among the indigenous people of Ethiopia. ኔቲቭ ኢትዮጵያን ኩሽ ናቸው። ይህንችም አንለው እንደዚህ አንወስድም። ቢ they had ገዳ government and ቀሉ institution. C. one of the ኦኬ ለካ ኖትሩ ነው ያለ ሌላውን መዘርዘር አይጠብቅም ማለት ነው። one of the causes of their movement was population pressure. B. the Oromo believed in one supreme god በቃ ስለዚህ መልሱን አስቀድሜ ተናግሬያለሁ። ለካ ኖትሩ ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ትሩ which is correct ስለሚል number 51 the aim of the Oromo population movement in the 6th century was aim ምንድን ነው? A. to raid the Christian territory to increase their cattle raid በብዛት B. to conquer a territory and collect a tribute. C. to occupy the sufficient land for raising its settlement. D. to control trade and trade routes in the lowland area. ማስፈጫ አይደለም። እዚህ ሁሉ ግርግር አልነበረ። ስለዚህ ዋናው ይሄ ነው። C. to occupy sufficient land for grazing land ነው mean the aim of the Oromo population movement ሌላውን ለመረበሽ ለመበጥበጥም ያህል አይደለም። Question 52. What is the most likely factor for the population movements of the Oromo starting from the 1520s? What is the most likely factor for the population? ያው ቀራራቢ ጥያቄ እንግዲህ አገላለጽ ነው እንጂ ኮንሴፕት ቀራራቢ ነው። What is the most likely factor for the population movements of the Oromo starting from the 1520s? A. to bring more territory under the Gada system of rule. B. to spread their religion based on the worship of Waka and Hengari. C. the need for grazing land for the increasing cattle population. D. to gain economic benefits by controlling trade routes. እንዴት አድርገው ለየት እንዳደረጉት C. ነው the need for grazing land for their increasing cattle population. just exactly ተመሳሳይ የሚመስል question number 51 ጋር እንግዲህ ምስጢር ነው የምላችሁ ለዛ ነው ማንም አይስተውም ሁልጊዜም ስለሚመጣ ማለት ነው እንደዚህ question 53 which one of the following was a factor for the Oromo population movements of the 16th century? Factor for the Oromo population movement of the century is the demand to establish political control over new areas. The demand to establish political control, political money. Is the need to expand the tax base on the Oromo. ቋንቋ ይችላሉ እንደተቀያየሩ See the desire to find new pastures for their cattle. D. the desire to expand Oromo religion. ሲን ይህንን ቪዲዮ የማይ እውነት ነው የምላችሁ
በጣም ብዙ ነገር ያቀልላቸዋል። Question 54 does which of the following belongs to the Barrenjoe Confederacy እንሞላቸው? ጉጂ ኤ ጉጂ ቢ ካራዩ ሲ ቱለማ ዲ ሜጫ ይለናል። ይሄ ባሬንት ኮንፌደረንሲ የሆነው ማነው ነው? ነይት አቃቸው ካራዩ ሁምባና ወሎ አርሲ እንላለን። ይሄ በባሬንት ናቸው። በቦረና ደግሞ እንደነ ጉጂ ሳውዝ ቦረና ራስ ቱለማ ሜጫ። ስለዚህ ከዚህ ሜምበር የሆነው ካራዩ ይሆናል ማለት ነው። Question 55 which of the following Oromo group is found outside the borders of the present day Ethiopia? በኢትዮጵያ ቦርደር በሌላ ሀገር እስካሁን ኦሮሞ ነው ግን ኢትዮጵያዊ አይደለም። ማን ነው እሱ? የትኛው ጎሳ ነው? ምርጥ ጥያቄ። ኤ ቦረና፣ ቢ ሁምባና፣ ሲ ካራዩ፣ ዲ አቃቸው ይለናል። አካቸው እንግዲህ ኦሮሞኛውን ስለማልችለው አካቸው እንግዲህ ይመስለን ያግባባናል። ሶ ከኢትዮጵያ ውጭ በኢትዮጵያ ድንበር የሚኖረው ማን ነው? ኤ ቦረና፣ ቢ ሁምባና፣ ሲ ካራዩ፣ ዲ አቃቸው። which of the following Oromo group is found outside the border of the present Ethiopia? ሶ ማን ነው? ቦረና ነው። ቦረና ኢትዮጵያ ኦሮሞ አለ፣ ቦረና የኬንያ ኦሮሞ አለ። ልክ ሶማሊያ ስንወስድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶማሊያ አለ፣ ሶማሊያ አለ፣ ጅቡቲ ሶማሊያ አለ፣ ኬንያ ሶማሊያ አለ። ግን የኦሮሞ ወደ ሶማሊያ ሄዶ አሲሚሌትድ ሶማሌ ስለሆነ አይታወቅም። ወደ ሶማሊያ ሄዷል። Question 56 በአፍሪካ ቀንድ ተደበላልቋል። ኦልሬዲ 56 የአፍሪካ ቀንድ ታሪክ አንድ ነው። 56 the two most important Oromo institution of government were A ተቀሉ and ዘገዳ ሲስተም፣ B the Borana and Barrenjoe፣ C ጉድፍቻ and ሞጋስ፣ ዲ ሜጫ and ቱለማ። ኢንስቲትዩሽን ነው የጠየቀን። ኢንስቲትዩሽን ከሆነ መቼም ማን ነው? የመንግስትና የሃይማኖት ተቋም ሊባል ይችላል። ሶ ቀሉ and ጉድፍቻ ኢንስቲትዩሽን ናቸው። ጉድፍቻና ሞጋሳ way of adopting the clan Minjirም migration. Question 57 what was Abadulla in the traditional Oromo socio-political system? አባዱላ ምንድን ነው? አባዱላ A chief anointment, B chief judge, C war leader, D ገዳ great leader። አባ ሙዳ ነው። What was the Abba Muda in the traditional Oromo socio-political? A chief anointment, B chief judge, C war leader, D ገዳ great leader። ማን ነው? ምንድን ነው? ማወቅ አለብን። አባዱላ፣ አባ ሙዳ፣ አባ ሰራ፣ አባ ምናምን የሚባሉትን ማወቅ እንደሚጠበቅብን ያሳየናል። የኦሮሞኛ ሲሆን የእንግሊዝኛ ትርጉማቸው ዴፊኒሽን ነው። ኦልሬዲ ሰማን ነው። ኩሽን ፈስት ሶ ኤ ነው የምትሉት ፋዘር ኦፍ አኖይንትመንት ነው። ቺፍ አኖይንትመንት ወይም በሃይማኖታዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ታይትል በተለይ ፖለቲካል የሚቀባ ነው። የሙስሊም ተርም አምጥተዋል ማለት ነው። according to the ገዳ ሲስተም the አባቡኮስ የኛውን ያለ አባሙዳን የጠየቀን። እዚህ ላይ ደግሞ አባቡኮ ምንድነው? A hereditary absolute king, B head of the chief, C commander of the army, D expert on the traditional Oromo law። በሰራውን አባቡኮን አባሙዳውን መለየት አለበት። ሶ ማን ነው? A hereditary absolute king, B head of the chief, C commander of the army, D expert on the traditional Oromo laws። Question 58 አባቡኮ ምንድን ነው? ሰው ምንድን ነው? አብሶሉት ኪንግ በኦሮሞ አይደለም ዲሞክራሲ ስለነበር ኮማንደር ኦፍ ዘ አርሚ በዱላ ኤክስፐርት እንደ ኦሮሞ ትራዲሽን ነው። በሰራ መስሎ ሄዶ ዝጭ ነው አባቡኮ። Question 59 which of the following was the consequence of the Oromo population movement? consequence የተጠየቀ ነው። is the introduction of centralized Geda center for all Oromo group? consequence ነው። B the end of the foreign relation of the Christian state with Europe, C
See the transformation of the socio-political system of some of the Oromo group. See the disappearance of Islam and Islamic State from across the region. ቀላል ያለ ጥያቄ ምንድነው? Generation of a centralized Gadda center for Oromo ፈራርሷል። The end of the foreign relation so your answer is C ነው የምትሉት እርግጠኛ ነኝ። The transformation of the socio-political system of the Oromo group ነው። ያው ሞቲ ወይም ንጉስ እያለ መጥራት ይችላል። Question 60. What is the justification for referring to the Oromo population movements? What is the justification for referring to the Oromo population movement to the 16th and 17th centuries as a unifying phenomenon in Ethiopian history? Or what is the justification for referring to the Oromo population movement to the 16th and 17th century as a unifying phenomenon in Ethiopian history? Is that the Oromo did not oppress Oromo groups whom they defeated? Logic. Is that the Oromo practiced system of adoption of children called Guduficha? See that the movement reduces the numbers of linguistic and cultural entities in southern Ethiopia. See that the Oromo brought the Muslim-Christian wars of the century to an end. What is the justification for referring to the Oromo population movement of the century and 13th century was unifying unifying phenomenon in Ethiopian history? The Oromo population indirectly unifying figure ነበረው። ሪል ነው። ኦሮሞ ደም የሌለበት የአፍሪካ ቀንድ ሕዝብ የለም። ኦሮሞኛ ተርም ያልተቀላቀለበት ቋንቋ ያልተዳቀለበት የለም። የኦሮሞኛ ባህልም ያልተቀላቀለበት የኢትዮጵያ ፓርቲ የለም። ጉድፍቻ አማርኛ ይመስለናል። So that the Oromo practice system of adoption of children called ጉድፍቻ ምርጥ ነበር። ዩኒፋይንግ ፊገር ነው። እንዲህ ከአንዱ የሚያውቀውን ህብረተሰብ ሄዶ እንደ ወላጅ አድርጎ ልጆችን እንደ እህት ወንድም አድርጎ በፍቅር ለዛም ለያዘው ልጅ ርስት አውርሶ ድሮ ኩሎ እህት ወንድም ሰጥቶ ተተበት ሆኖ የሚገርም ባህል ነው። ሙቀስና ጉድፍቻ 61 which was the following was consequence of the Oromo population movement. እንግዲህ ኮንሲኩዌንሱ ደርሰናል። ከኮዙ ከዛ ኮርሶ ኮንሲኩዌንስ እያለ መጣ ማለት ነው። ወደ መጨረሻው በጣም ብዙ እንደሚወጣበት በየአመቱ እንደሚወጣበት ያሳየናል። ኮንሲኩዌንስ እነዚህ ነገሮች ለይተልባል። A. The independence of Damoት. B. The collapse of the Christianity. C. The intermingling of cultures. D. The expansion of the Harar. Which was the following was consequence of the Oromo population movement? A. The independence of Damoት. B. The collapse of the Christian state. C. The intermingling of cultures or mixing of cultures. D. The expansion of Harar. So ምንም በቀላሉ ቶሎ ስለምትመልሱት ጊዜን ውስጥ ነው ቋንቋ ባህል መደበላለቅ ስለነበር። Question 62 which of the following was not a consequence of the Oromo population movement of the 16th century? Not ነው ያለ። ብዙ ጊዜ correct, right, true ምናምን የሚል A. The loss of territory by the Christian kingdom, island kingdom. B. The assimilation of large numbers of group by the Oromo. C. The shift of some Oromo people to sedentary agriculture. D. The adoption of aspects of the Gadda system by the Christian state. Not a consequence, no. Not a consequence of the Oromo population movement. A. The loss of territory by the Christian island kingdom. Now, true no. The መሀል ኢትዮጵያ ነው እንዴ መሀል ወደ ጫፍ ድረስ የዘለቀ ኦሮሞ population movement ያንን ተተው ወደ ኖርዝ ኢስተርን ሱዳን ድንበር ላይ ነው እንግዲህ ጎንደርን የመሰረቱት 25 ኪሎ ሜትር ነው 25 ምናምን ነው ለሱዳን ያንን ጫፍ ነው የመጡት መሀል ወጥተው ዘሎዞ territory by the Christian kingdom ሎስ አድርገውት ቢዛ assimilations of large numbers of group by the Oromo ብዙ assimilated ሆኗል See the shift of some Oromo people to sedentary or is a population the adoption of aspects of the Gadda system by the Christianity practice አልተደረገም እነሱ ራሱ ታውት እንጂ እዚህ ነው question number
63 ላይ ደርሰናል ማለት ነው። Which of the following was the fundamental cause for the deterioration of the Gupta system and the rise of feudal Oromo state in the Givi region? Which consequence is the introduction and spread of Islam into the region, is the introduction of the area into Melik's second empire, see the conversion of the local people to Christianity, these are good military trainings. Your answer. Which one of the following was the fundamental cause for the deterioration of the Gupta system and the rise of feudal Oromo status in the Givi region? As the introduction spirit of Islam into the region, B is the introduction of the area into Melik. Second, C is the conversion of the local people to Christianity. D is the Gupta military trainings. Which one of the following is the fundamental cause for the deterioration of the Gupta system and the rise of the feudal region? ስለዚህ በዋናነት ኤ ነው የሚሆነው መልሳችን ማለት ነው። መጽሐፉ ላይ ምንድነው ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኢስላም ወደ ሌላኛው አስተዳደር ሲስተም ቀይረዋል። ወደ ሞቲ ንጉስ ወደሚል ተሸጋግረዋል። እንደ ጅማ ያለው ናሪያ ጎማ የሚለው እስልምና የተቀበሉ ናቸው በስፋት። ስለዚህ እሱ ተጽዕኖ አለው የእስልምና አስተምህሮት እስልምናና ሃይማኖታዊ መዋቅር አስተዳደር ነው የመሰረተው። እሱ ነው ዋናው። Question 64, which is the last? What was the factor that led to the decline of the Gupta institution among the Oromo of the Givi region? Givi region እዛው ጋር የተቀራረበ ጥያቄ በሌላ ዘመን ደግሞ ተዋጣ ነው ማለት ነው። the conquest of the region by the force of Melik is warfare and the rise of powerful world leaders is a shift of the economy from pastoralism to agriculture, the political influence of the Sudan state so that it was border ከዛኛው የተለየ አገላለጽ ነው። አሁን እነዚህ ለይቶ ማወቅ ነው። ሶማን የሆነን ዘ ኮንኳስት ኦፍ ዘ ሪጅን ባይ ዘ ፎርስ ኦፍ ሚኒሊክ የለም ብያቸዋለሁ። በዘመኑ ኢርሊ 6th ሴንቸሪ የለም፣ እሱ 6th ሴንቸሪ 7th ሴንቸሪ እሱ 9th ሴንቸሪ እንደገደማ ነው። These warfare and the rise of powerful world leaders is a shift of the economy from pastoral to agriculture, the political influence. እዚህ ሲ ነው የምናጠራጥረው። ዋር ሊደር እነዚህ በተለይ አባዱላ የነበሩት ወደ ሞቲ የተቀየሩ ንጉስ እየተባሉ ወደ ሞናርኪ አድብት አደረጉ። ብዙ ከተዋጉ በኋላ ስልጣን መልቀቅ አልፈለጉም። ከተስፋፉ በኋላ መልቀቅ አልፈለጉም። ብዙ ሞቶማ ማለት ኦሮሞኛ መንግስት ነው መንግስት እያሉ ፈጠሩ። ከዛ ፊት ያው በዲሞክራሲ ሲስተም በ8 ዓመት ነበር 8 ዓመት ቀረ። እንግዲህ በሶስት ቪዲዮ ምዕራፍ 7 ወሳኝ ጥያቄ አይተናል። ወሳኝ ዩኒት መሆኑን አይተናል። በድምሩ እንግዲህ ከ2002 እስከ 2015 64 ጥያቄ በ2016 ደግሞ ብቻ 8 ጥያቄ በድምሩ 72 ጥያቄዎችን በሶስት ቪዲዮ አይተናል ማለት ነው። ይህንን ያየ ምዕራፍ 7 ላይ የሚወጣን ጥያቄ አይስትም ማለት ነው። በቀላሉ 7-8 ጥያቄ ይመልሳል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ወሳኝ ጥያቄዎችን ወሳኝ ዩኒቶችን ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ። ቀጣዩም በዚህው ዩኒት ብዙም የማይለይ የኢትዮጵያን ሂስትሪ ነው ማለት ነው። ሚድ 16th ሴንቸሪ ቱ ሚድ 19th ሴንቸሪ ከዚህ የቀጠለ ነው። እሱንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራፍ 8ን አንብባችሁት እንገናኝ። በቀጣይ 2 ቪዲዮዎች እናየዋለን። ከዛ ዩኒት እና የመጨረሻው 2 ቪዲዮ ከዚህ በኋላ 4 ቪዲዮዎች ይቀሩናል። 9 እና 11 ልንጨርስ ከዛ ደግሞ 10 እና 12 የተዋጡትን 9 ምዕራፎችን እናያለን። በርቱ። እኔ እንግዲህ ባለኝ አቅም እየደከሙ ነው ለእናንተ ለማቅረብ ያለኝን ነገር ይዤው ከመቀመጥ በዚህ መልኩ ለእናንተ ለማድረስ ነው እንጂ ሌላ የዩቲዩብ ነጋዴ ለመሆንም አይደለም። ሪሊ ትምህርት